Mag-lunch dito sa airport. Market mo ba na ATM dito? So hi guys, this is the third day of Cebu, and this is the last day. I'm the first one on the bus, and yes, we are going to the town of Bantayan to hear mass and probably buy some dried fish. Oh, sorry, okay panudlay, pero sige lang. Oh, paniabot ang nagdasudlay, pero mana na that's third day ron, and then we have lunch, balik diri sa Santa Fe, then we'll fly in the afternoon. So yes, this is the third day of Suroy Sugpo, guys. I want to go to the church to hear mass even though late na. Still you can go, and I'll show you where is the market for you to buy the dried fish. So guys, it's the first Sunday of Advent, and we're here at the church, St. Peter and Paul Parish here in Bantayan to hear our first, the mass of the first Sunday of Advent.
here the Mass. It's the first Sunday of Advent. Now it's time to go to the buwaran. I'm gonna buy dried fish in the market. By the way. So let's go, let's buy buwad. Also, hi Myong. Hi. Mamalitag buwad Myong. Before we go to the buwaran, mudagkot sa ta. To offer prayers for everyone. For the, you know, I hope we're gonna beat COVID and keep our families safe, as well as have a great flight later. Oh. And this is daog bang trisikad no? Next challenge is kung makadaog ko yung trisikad. Pareho na magkukulor sa trisikad. Marag ako ang official passenger. Kibaw ka. Ako suggestion, ikay mo drive. Yaan ko ad. Magpabayad ko. Ano? Tana, tatas buwaran. Ha? Pilang plate is trisikad? Pero di ba kung normal? Pila? 10 pesos. Ato tas buwara na eh. Makadaog ka kanoy. Makadaog ni paano eh. Kusgan kayo ni. Maimabot. Si Lito. Ano is Lito? I'm Lito de Lara. Happy to serve you. So nga ito namin is buwaran. Mana? Lumba na. Nasa yung Lito. Nagbike na. Mana? Kusus mo rin di kong taga Bantayan. Kinag-green ko. So ang minimum nila karon 10 pesos. Yan oy, usa ray pwede mo sakay karon panahon na. Sa una pila may pwede masud? Duha. Sumusukol kag tulo ray sa una ha. Pero karon social distancing usa na lang. So wala nimo increase imong pliti na eh. Okay. Noon, para na pasahero tanan sad. So mani mga karaang balay diri na mga nindot gihapon kaayo. Na preserve gihapon. So mana padong na tos buwaran para anong merkado nila actually diri. Unsang adlaw ang tabo ninyo nay? Domingo ra day mag-shopping gyud ang mga tao diri. Pero Abril ni kada adlaw pero katong daghan gyud kayong mga kuan Domingo ra. Ano ni? Ang merkado nila, mamalit na tagbuwad. Mao din yung Bantayan Town Hall nila. As Mayor Art ya. So nilang merkado, dako-dako sa nilang merkado ba eh. Dako-dako sa nilang merkado eh. Daplin sa dinis dagat nilang merkado, daplin dinis dagat. Daplin. May marag pier dire. Maliko na ta. Padong sa buwaran. Mamalit ni buwad. So kaning yung Bantayan is really known, kaning isla gid sa Bantayan. Known ni na mao ni source sa mga buwad, itlog, uban pa. So yeah, kani gid kusog sa gid ang turismo ni na isla. So mao na kung part of it, there's faith tourism in St. Peter and Paul Parish, but you also could also buy, you know, one of the best things to buy here would be the dried fish. And of course, there are also, you know, places to eat here, like because they have a lot of eggs. They have places known for their leche flan and what you call it, brazo de Mercedes. So ato nang atuon sa dunya pohon. So man ini layo sa biyahe ni Manoy day. It's not an easy job.
So kabaw na kaduol na buwaran kay makasimot na kag buwad. So mga na. Diba? Pero so meron. And vegetable market, kita mo daghan kig itlog. Of course, ang atong giari diri ang buwad. Nasa mga estudyanteng naghuwat diri. Wow, sige na kay. Tip na to kay kapoy. Pang snacks na pampainit. Puwa lang. Mana, lamat noy. Morning. Mura kong taga Bantayan kay Green ko. Welcome back po. Alright. So guys, mamalit na tagbuwad. So, nagkan maligay malit nagbuwad. Masinog bumahal na noon kidaghan na. So mane. Last live bulin na may pinikas. Ano man Tapa. Kato, 40 pa. Ano ni? Pwede na tuluan ng Klaseng bugas. Karuan. So kanne maragdaghan kini diri ra. Nga hayag pag yun. rice pasal. Wala, lain-laing mga klaseng pinikas. Ito, nag-shopping sila. Mascar. Alright. Ibe dried fish. Sinanan sila inopos. Sila lain-lain. Sinika. Kompletos ricados rice. Lahi ragyod. No? Ito, akong picture na. Ang suka diri. Kanta mi. Ma'am, sukli niyo po. Ito nga, sukli. Ma'am, ito na po. Ano? Ikaw. Ito yung pinakalami ni mong buwad, way labot ang danggit. Mga lami man eh, sir. Yung paborito ba? Ang paborito, gidere, ang paborito Nimo, dire. paborito nimo. Danggit? Way labot lahing danggit. Ano man ang paborito? Kay baw? Tadaan man eh, sir, paborito man. Pero ikaw lagi ko, way danggit. Unsa man imong buwad doon na kanon? Locos, isa number 1, locos. Sunod. Ang mga ning pista pa, nami man na sir. Okay, Siyal kay siya, ano kami kinikuan. Kinamuton. Sila magkutsara, kuno sila. Namin ni sir, botangan sa kwanser. Ini nga tabagak, reject, bisan reject, masarap. Lord, reject din ako ipalit. Kay kan man ni botangan sili, swabe. So di siya mukhaon kay Tosino iya. Ay, Rai sa sino si Rai, ari malami. Kay original ini nga baligya di sa Bantayan. Maog yun. Tabagak. Ugak yun. Kaya ginisang Bantayan product, ang tabagak. Oo. So guys, mana akong palit pa sa lubong. So nagbalit ko kuan buwad, and then mana ron I'm ready to go home. I mean to go back to the bus kay nalingaw na ko. Mission accomplished na ta, nakasimba ta. Ay nakapalit pa kitag buwad. So mana visit Bantayan to go to the church, but also yes to buy dried fish or buwad. Yung mga ni magiging lang ipang hambog dire. And of course kung kuhan mo mga puhod na you'll know that sagarang itlog sa Visayas comes from this island. So mana visit Bantayan, explore when you can, and thank you so much for watching guys. Really enjoyed this day.
Yan mo na, bisita niya mo. Hi. Bisita niyo mo Cebu ha.